mi de kon to no to me mais quand il me khodo Nye on est lumière ailleurs. Nye wa ingbedo azokwe Dan Immobilier Corporation Salle Habitat pour tous. Français gbenyo e do go flemme me le vodo Nye wa ingbedo Dan Immobilier Corporation. Dan Immobilier Corporation Salle azokwe sin kone. Tion Habitat pour tous on me pour do khoruta. Madole ko kunya ko agban do afi ko agban ya o tubunu ana vlog kanu ko do mi dene yo asi mana kala le inu sin bo le gbon yo ni do fino do to o big bava de do mi di bo de lewa nya e ko de yo me la ko Onel lumière ni ko yo ni lo yen Onel lumière ni wo sisa e do ko di no mi aso ko mi ton e jina talo to fi to sile no me di me do puro la do hota cho nu kran mo nwe yo to ana to ala to so da yime bonu akuno bero to lo ni so da yime bonu era mali onwe ba so na yime de tin kanu mo ha me di John Hospital je kan e di no me di ko suru ni pewe en juro ti la haya ho a no je un belo ko na no henu me o un ko na no le mi domo na no family me o so wa haya ho ho e bonu akuno wa do aminu mi yo ni lo na je ti o me le Onel lumière do ti àwọn lo le ko ado le yo kan si do ko te ko do le wi jawe da yo sin Ina cheni amo ai o me ko pura do ho do ta e ko fo lo le mi na ma to me e o me e no son ton e no son ton e ko so le bo yo aso ku to yo sin kono Dan Immobilier Corporation Sarl. Dan Immobilier Corporation Sarl. Bon, et nous pouvons nous aider où? Ah, tu vis aussi les autres demi mais mi de dion e o bon mi cara zo ouais oui oui mais e ko gwa me ça dit que nous mina léon e o ah vous vu ko ya so oui donc mais tu vis aussi que yo e ko no de o kunumi bon dion ma do azo mi no wa e tam azokuyo e de no do Dan Immobilier Corporation Salle ay kumba mi no sa ay kumba tengbeju ay kumba de noter ba dona mi de mi no sa Immobilier Corporation Salle bon me do azokuyo i me de kumbo e kumba zo wa ya ingénieur génie civil e no yo do bulu maldini epifan az ay kumba zo e plan boka iwe bo to vi to sile e no pa penidi to mi de le o me le bio to mi do no a ho e kumba bon vivu viticule na du leton Dan Immobilier Corporation Salle bien anawa nous quand nous mi délégon e wayno de a ko e kuma mi gon noter na blu we manui e no ko e kuma mi délégon mono ito no cia sin ko no to no mes sin ko e gan ito no ba risi ko e no ko e kuma mi délégon mono i convention de vente noter no blu we man we men mi ko do acte notarié kan je wo bine Saint bueno kweto voilà Saint diwe aso to wa le bino kweto Saint diwe no kweto ma se ko me njuna le ko gudo pedi ama anasi ku doko o petora se bo mon je bo tun fi e hwe yo keke una pi aso sinta aso hwe ni o a pi ta to pere mi ne jogbe ntewe ka so kaka lobo keke e wa kan to yo e mi le pipe bo ai ka de je ne amodona pere ati bo an pi ta to mi na we nu ko e wa tan alo ene de era chelu mi to ma se aso pe sinta na to le jogbe ya gra to we wa ere ka je gbedin bo me le ro pipewe kai de ba ne me ya era chelu mi azoko Immobilier Corporation ganche yo khelo e kumba olinwe wa supo isupo dimbo tu vi tu sile o ye mo ton e o e do pede kon e mi na on tu vi tu si mi ton le bon fini avec kon kaka e do tegbe ay kumba ko e we do vraiment fi tu vi tu sile dia pe ou tu e me gege o client le gege wa kon kaka e do adi pe avoje we do e do e kun adi pe avoje we e no ye do client le wa bo mo adi pe avoje we e la nye donc ero dabo eno me no ya do bonu epifan mele piwe tu donc e ja ko le to vi to si le gan ou tu e do bede pon e mi de su e mi na sa ai kumba ou tu o sin di we no wa zo no awa mi o mi delegon sin o do fine donc to vi to si no wa o mi gole bio e mi bie ko mo ko do sa fon
do mi de mi sanu we ana babu jeme asoro boy akana do kuto bo me de na wa mana do yege o fielo o me kasa no idu modo immobilier corporation sa idu modo o mi de le gon kutu wo to bi to si le gege yo enu de jiru ni eyin da meji le ta pe di ne yo do mo jeme me do ko ton do meji e fon gbere ko ro mi amato ton e o gbere e ko nde we je me elin tamete o elo kan senzo wato o to lo meji ai kun ba ko ro bene yo ina ko kan din o ai kun ba sis ko ro bene to me ko do no te ko e no za dia se kan ne eni le me ko ro meji ta ba donu to vi to si eni na i hon bo nko do kake nko do de ya bo nkaro kiti ko to ka ho bo ko to ton engbe bo lo don yin lo ma bo je yin le sun lo don me bo kala je de bo o bo ku je wu lo je tanda me on emi na on le to vi o le gan nka mo do ho me tin yo eyin de me no adon mi le ya e lo gun fo ta to senso wa to de sun lo do nu ko eyin do na yi mo senso wa to ya e de sun lo ko senso wa to do ko mi to o lumière era chenu mi da mi matuno o zande dion o to vito sile bilando we ma tengo juro be no do titre foncier tata amando a propriétaire we ma didio ma ai kun ba ton adwando dio no do titre foncier bon tu vois no aka diablo titre foncier gbe ni bono a déposer acte notarié au titre foncier tu ne autant mo ngone do blood de do eye wa do e ko ta be o me bo de blood le bisim do ça a déposé à ton au titre foncier tu es autant to vite aussi qu'on va mi de goma ko amwa fa tun ba mi de le gon le bio acte notarié de notaire blumi fini we e no modo mi de gon abi pe avodio this way mi de le do immobilier corporation ça bodi ngaro nu o mi gon dion no le yo o mi gon ta mo mi no sa sun kamera o mi no sa sun kamera fi mi no sa le biwe ko hunukun do de mi na agbon bo to e me khoi e kun ba mo ko ton gbe ne wa azome do kuton do game mona le ton mona yi ko gbe do game yo e we asi azo wa mi do immobilier corporation ça mi no sa e kun ba do le fi bo do je ge a ko che do kaka no e do mo do o mi de le gon fi na han mi de so mi na mo do fi hunukun kede we donc de on donne mi bon na le tous au bedin to vite aussi les ko ton bon mal fini mi de mi démarche ya e we no confie avec moi mi de bon mi no sa gantie no we ni pele point e we no confie avec moi ni be no sa e ko ma di sa mi de le bureau mobile coopération ça le we do bon mal dîner puis fan sim comme e dilo to vite aussi le e ni wa boy bad o dona e ko ma di sa mi de le bureau do gantie sim comme e ma yeto no sa e to na intendant bon noté tu quand yeton e na zera lo men noté bon noté na bad o dona tu na uzu eton e ka uzu ton fulo na wasa donc fie tare tin fili me la rose o zakari de timbo wa mi o mi gondion ai kuma de mi na ho mi de resources comme we de e do medicine comme e o kan to no e ne e kuma isa mi de le biero kanche sin comme bo chu mi kana sa o me la ho o bonu epifano oui chu mi kana sa noter kana batuna ho noter na ze tanton bi mona batuna khede mona pondo domaine le de mi di boja sa di o blori de o flavoy no keji afamena ganji no ze tanton mona batuna ganji o to mi de gon mele bi o to mi e batuna ganji fo lo yana na gbe gama do bon ai domaine le de batuna di khudi di wa oni mo mi de bi na mo sele bona isa eni o to bi to si no mi gon le bi o aye to pino jai do eno ba ho meton mi de gomo jemebo so me de na do a ton grand balia a ton grand e do mundo immobilier corporation ça o vie e sai kun gban podo da no ton bo e ma ko te ojo ko nenu lo yo ina ze ta bo lo ai kun gban lo we to kasa budu taxi lo do jiwo mi ma to da de o bi be me on do que mi de mi ja sauver to vite aussi le mi ja rouler to vite aussi le gars yeme gege ko wa mi gombo mo kodos o safui i o mo volenga donc me ro beche si we dele na to que dan immobilier corporation ça alors fi ro po de i ho ai kuma ni be do ganje wo ne nja we be o mi po vivi mi ka vivi i ma do de a de we no pa bo na do o vivi dans celle bo de on allait do no lo de da bon di enyo tulo a te como na mi aloka aloka bo bele na tulo be fie do ko se do e dio emi lo kan mi na kan bi o se do do e na chenu mi aloka le ka ve u dibo ame
62 Ah oui. 12 62 12 12 04 04 12 12 ou egori 66 66 67 67 71 71 49 49 alo kan weji gbogbo Dan Immobilier Corporation ça et mais tout le monde là il a so ko ko le monde ben da o bia o Dan Immobilier Corporation ça et o alokan nous quand 10 000 il a so il donne mi yo 62 12 04 12 we going 66 67 71 49 alokan weji bon bo Dan Immobilier Corporation ça ni di makado alokan bo na si lo bo nka jo na si soni alo na do keke wa mi gan yo no te on fitere di ba jre nu to do mi tole e na chelu mi do fidro se karufu ajaka fi obu debo mi ma to mi no wa kolonu wa do mi no fo me ya mi do fo me ya de aje fidro se karufu ajaka no karufu ji kun ama kwese ko te da hodi lo karufu ji o be wa azo ko yo fe face à quoi ça veut dire no yo ko igbe o fidro se place do yo elo ami o me fini voilà elo fo me pa bi oto ewe de agbangba klolo ewe mi o mi de mi ma to no o ko jo ko do to agbangba no no mo bo de awo bo bi o ko me amu di o bi dada gbedile we na yiwe Medina yi memi ton bangba o kololo Medina yi memi ton bangba we melona je e mi jina ko to bi le kan bo agbangba we dede le we mi na no ya de o je de ya do no ko no ku o je de wa de do to we no lo ne do ko ndo flin bo ma ya foko camion je we dede do to ko do de abi o me di o bi dada gbere le e na yiwe ko do ki ko pa wa jije po bobo so amoro sa ko gbe no se mo o ni wa mo ai ye fi le o e na yi boye so na mo lo ko mi to ngwe mi wa ko nki ko bo wa boye ka yo de pe ganji me o Zakari de aro ba gbo ele do ko mi to o rel e na chelu mi amo awa mi gondi bo 350 000 ko une propriétaire ndo 350 000 au français be meneme le fond go meblu chaki a fordé canton ban akoyi propriétaire do fite kawe ze fi o ko ganji aju mairie do ko une compagnie au domaine au fini na biwe 350 000 ndo 350 000 chaki a fordé canton ban noté ko ba durant tu miro si sabe bo de ya ho noté na go be manwe mi go si fini mi na wa commencer avec bien ko ganji zogben courant do fini fi o ganji goudron to we na bika we 350 000 ndo 350 000 chaki a fordé canton ban a cause propriétaire commencer mi go si fini mi na wa Zinvie goudron to bangba mi de mi no sa zun kamera e juro mi abo abadona bo mi no sa zun kamera Zinvie fi don de gen ko ganji 900 000 francs 900 000 francs pour un propriétaire. Savi, goudron to Agbangba, 500 000 francs. Tori, commissariat 5 Goudo, mi matrofi commissariat de Hong Kong, n'a bien Tori, 500 000. Pau, nous dire Pau, dormi que centre des métiers, fin le bio Hong Kong, à du centre des métiers, Pau, ton doit comme domaine, au fin, n'a bien 1 500 000. Nous 1 500 000 pour un propriétaire ou Pau. Wida, à dire Wida, on doit mi quoi, c'est 1500 a jo séminaire Sengal do à mon commissariat Wida ton pour tenter me finir domaine au commissariat pour séminaire Sengal pour c'était défini peut domaine on nabika 1 500 000 pour un propriétaire Wida à Vranco arrondissement pas PPP 700 000 francs à Djabo do Sonebo bele bietu fi yoro o Sonebe a zo de on a mis aussi ouais a jo Sonebe si a zo do au mon domaine on finit à Djabo nabika 900 000 francs. Oh, mais la chose aux Zakari de ndo bunia fo no mi dele gon en zun kamera donc de ya wazo me mo kutom on a le voler ko ikugolo gameyo si azo a mi dele do bila coopération ça do fils a mi dele de buni o zun kamera a hoso la ka wole bloc gameyo zo mi to do be bon canton même il entend dire canton dali ça sonne un coup de ya ça sonne un coup Djeregbe ye 2 millions goudron to Agbangba bodi ndogbon noté au bas de 28 000 si ça
bode azia kwetwe bwa kwa kuma mide gon noté no blu man me we me mi yodo acteur notari ganje wo bine o chu noté krabla notari tu no géomètre de levée topographique tu eton we de no ingbo o mi de gon de o me da hos sakari wa gbede bwa kwa e kumba elle dit ouais 2 semaines mina play tout meno di mona ton plaque toni mona khale bonu to endele e we khoro po alo to khoro po mina khale bi mona ton plaque ton le obini e nous vu me de ka bo nous des photos ha mi de suno wona c'est do mi de gants o géomètre pour client ko yele ton o pata ko do mina ko do ko banji bo yesuna mo o plaque ton lo ay kumba ton dia azon quoi vivo de so asite bono ba di me ka sa fie ya eno vie ga boy no des photos ka au plaque yeto bonu a blé fobo aso yo mi de mina na we levé topographique to ni no me de ay kumba to yo do yo des photos to we manji bon c'est on me enewe bon client ena yato lo po mina zekuru e ka diante to sign au photocopie bona c'est no tego benaje atrotari to blonweji de no ngoro mi de le ngono eno kwa tuma mi de gono i convention de vente a gain to e ba risiko mi de mi lo convention de vente o convention de vente convention de vente et do immobilier corporation chigi o ko la ko ni ma convention de vente ba o kana blobo il a reçu à Tchanou no le de mi de mi lo blobo de ni bo mi de sa kwa ikun gba to lo la je o convention sin o me ka sanu we me ka sanu ko tele sanu we akwa na bi sanu we ko nenu shu e do mo do mi de le go si ko wo jeji de mi ka so wa di on mi sa ai ku ba ni bo me de wa hun do pon ai dia e o tru mi o mi ba donor to ko me bo dani immobilier corporation me de no hun do o mi de le go amo da de mi do ko do e bon yo vivide do la me so mu autorité aussi le bon na fini ya kam le aloka di mi na ilo o aso ko e de yo 62 12 04 12 we go in 66 67 71 49 et aloka itolene o tamwa aso ko da ko beaucoup no penu kuntu no soda yo no penu kuntu liengbe ntulo be je kun ai kun ba sin no wi wa kede sin alinu e mera ko o bonu epifano e so no wa ton le do nu gege de me o wenu zo we mi kono wa nu ba do meji ani level do ala lewa oui a forcé donc to c'est les o elo tanta me ba do ala le ko wa forcé do un wa de tin be do do ba do hopo ele poco o enlève ba jeme le ya kun ba mi tele ton ko eno yi gben yo le to vi to si le kan wa mi ko gben yo le fo don mi ena chenu mi amocho mi na yi fini on a donc to vi to si le dire que mi do monde agbedi fini bo mi yo application bon o de no do fi peut-être que les voya ba do na hu mo bona mo jeme hu mo e ou deboa e do alo kamaro si di go android et ni ze d'intro dimbo yi menu mais mo fi fini bo voilà et là mon fils le film dans Play Store et ni Play Store bon dans immobilier corporation ça application na ba na télécharger nous quand application de mais et tu WhatsApp do moi bon mais les biwe do na do amo yero ti télécharger welo et non télécharger o lengbe mais de do petit c'est du moment application ne ya ou des supposé le camaro site on est over Android bon télécharger application ne bon application mais ezip bon et na mo nous mi de mi wa immobilier corporation ça les bi et so besoin de prendre 2 millions à l'autre si wa mi go chopa to aso mi de immobilier corporation ça les agbangba mi de mado o commence à venir dans une vie dans sa vie dans domaine legge e no energy e application dio e na mo domaine le bi mo na mo kilomètre na bi de e de do okutonwe do mi de mi no do ati ba me e na mo kilomètre na bi de do okutonwe do me de do salon to ni bro weche se we mo ma bana wa ba o jono mi do immobilier corporation ça là ni application di ko ni be on dan immobilier corporation ça application na boina télécharger nous quand on application de me wayno wamede akoy kumaru mi gomba ya suku ko de pede ze mo application de di mi de mi do immobilier corporation ça donc moyni yodu tantan bo ele bi wadu na do application ko no application tan immobilier corporation ça mais le bini télécharger ko da yendo hori lo bora cambio e jo na cambio yo no te ma ka ye bi we o e na una
dan immobilier bo e una do mama do wa do mi to o bonu bo e una do alo de fu wa lo iton cha lo pade fun ne la wona bon mi wala dano de do a no d a n mi na jo teme pe o pe ri do bona wala immobilier i mo we o bo i lo i a e do i m m o b i l i a bona jo teme pe ri do bona wala corporation sale corporation de no la bon e ko o ro po o ro a to i o no sale mi wala bon application si logo na wa bo mi na zin mi zin e ti WhatsApp do we mi zin bon yo ba mi de le pi do immobilier corporation sale mi na mo pi do application di e ko no du mo me no du forfait no du akwa on abidia application me le bi we do na do amo e ka ri do wa me da gbe ti se di ba ma do wa blodi da ko do zakari ko do azima ko do bo télécharger application ko do ko mi de ko do mi de le ko do mi de le pa apple mo to pe la mo mi na plan gaji mi de pa apple mo to o no ka be ko njayo ama o you know on the email tion o dan immobilier corporation ça lo we pin te we do na we pin da ko kele we do na we pin e o ejuro me na da ko juro me na o pe bi no de tin be do le da ko ron la da ko mo mi de da ko o pe bi o de mi awon bo to si le bi na mo do na se o to mi de ton ajo ka ko bi o jo la kan de yo azoko e di on fofo onel kolot no jere no immobilier corporation sale mon mi kala ya bi mo fit mo mi wa habitation pour tous habitat pour tous e wen jo la cambio do ne do po mi ka mi ko timet no jere me bi hu do na do khoduta le liene me on njuro mi na level baje me pedi bo to vito sire na mo kunje no do mi bo habitat pour tous e nyolo to vito sire pour no khoduta do mi maton mi no do fongwe de bono do chez moi non lien donc me pour igbe de e nyolo ano khoka me kaka anawa mi ko immobilier corporation ça ari 350 000 wa ko ni propriétaire amaka do 350 000 obia bo ko de aja so wa mi na de mi ton kha ba su ko de mi de mi lu be ko de boa do de mi na gbo to vite sur pour ni propriétaire ou to mi de mi la so immobilier corporation ça oui jona mo nu kunje wo fune yo e no jere mi de we ha me on lo bonu e kho ai kun ba mi no level de ha me on lo bo e no si ku gba kho do ai kun ba ji si nu ya ejuro bono wa mi go mi na de ton kha be na la gba nton e so ka do o ma son ton na pare mo na gba nton amolo le o propriétaire ko ne cambia de yo mi do level wa ji do e do tito me yi do le tito me do aso ko yi ton san li no yo e ya kun gba si sa kele ba e sa kun gba no yo me nde jan e blowa ganji le a blo ne gbe yo e ya ko lo la le je kan ko ti bo je wo sun ka jo ila le de we ton ka we le no de we ni o ka be gbe yo ndo meji wo le bono bono mi a ji jon ko sa fi yo energy we ina ken dodo ai kun gba mi ko mo ni nka mo ai kun ma ne na bloke ji ganji mo me chonu ka me ko de ji yo azode de fini ko wo ila le dalo mi bo na le blo kwa lo pate gba gbe nja o keke ne le kan pe fini yo o nya e son to lo te yo son do ni da do meji eni pitan le asoko eni jegbe yo eni pinu mi do kokosu awa so ma si do foto no o dai cho mina e bekanu o kanu na donc tu c'est là que ya kuma lilu kere mi de ganji mi no le gestion locative de prestige ndo gestion locative de prestige et mo xode mi de mi do immobilier corporation ça mo gérer le xodo nyiwe mi no yiko de ko mo gérer a foli yo do immeuble yo do appartement oui da khole oui maison étage le mi de mi do immobilier corporation ça bon gérer bon na bo ye kamito mando bon propriétaire pour mi poiso ele mando propriétaire lo petit c'est de lo je que mi do ko mon coton bon mi do aso ko lo bénéfice de gestion locative de prestige ben lo jeje no propriétaire bon ma ko eto liengbe di salaire o mi zia mi go dan immobilier corporation ça de mi ko bo ben jeje no propriétaire le wendo de as ko to dan lo mi to me vero date ba ko to ere bo mi bo so fodo date 5 alo date 10 gan ko mi de mi na zia ko to ro compte me bon gérer mi do ko gbele eno diyan adonugun ewu de adọ̀gbọ́n yẹn kó pé bónú mẹlẹ́nà mọ̀ gbọ̀ngbọ̀n tó bó tún dàgbé dédé mẹ́yọ lẹ́yìn náà wà lùgbọ́n yọ èkó sì kúrò nà tún wẹ̀. èyí jẹ́ ká lọ jíjí yọ adùnlọ́wọ́ mi wà mẹ́
Home alors pas de non home. Do hansi no yeme wenele yo. O les frères cool no yo. Coup d'accord. Coup d'accord. Nous nous trouvons pour Hawaii yo. Ba ikun ban ki ko sa le mo. Ye do bi de sopo wa. Ye do bi. Bon, mina dokunu o Immobilier Corporation Sal mi adokunu kan yo kwa zado asokwe mon koton. Mais la ko bonu epifani. Adiye pe avodi yo. Adiye pe avodi yo. Aha. E wa da foyan. Asoka nko ton. Client le dun ko nen. De je mo mo. Ganji mo da eno bi bonu me ganji. Mara ko de so e mo je wo be si e de wa kun ba si ayu wo be supo. We mo je tie je hal bonu mina tite lo bonu wo be mon koton le o. Mina ko alo nu to vito si lo wo be ni si ale nu yo da. Mina dokunu de su tite ngelo bonu mo ko to ni ko alo ni bonu. Me na si ku tutono de le yo. Ina si ku mo kun bo wo be e ro mi mo da kun ba si ale nu yo. Wo be mon koton na si ku de ko ni. O tunu nya na do ko yi to de yo. Nous y mo do ko me be vi da ko ta la ya ni do me ji. Edo wa mono gbe. Edo wa mono gbe. Nge na do edo wa ma mono gbe. Tubule do dokuno gbe. Ede mele ko wa. O le avo pe o kan de kando kento e de kan fongo yo ne. Do fi en ko da ya ni. Le kando kento de gbe yo. C'est quoi ipo? C'est quoi? Ko zo le ikun gbe wa mono, ikun ka gbe wa ma mono, ikun ka gbe dokuno me biyo. Mi ve wa o do ikun gba ko. Le na to ka be gbe yo yan ne. Ina do ka no video hun. O era je ko gbe bo je kan gbe. Eyan tin gba yin mo ndo alo nu fo ndo. Da si lwa di mangoria. Nda si lo nu fo a. Won le bo de we na do gbe. Pour offrir à l'oka au mitomi. Ena chen mi beto keke ko wa mi kon bo khoi kun bo deji ndo pe mi ebi de rando bon fini de dire que mi yon ho ana yo kun ma khoi pe lu bénéfice yon dani Immobilier Corporation Sal diana wa do noter na blo o we manwe da nana à l'oka le de mi logon 62 12 04 12 Zia l'oka marsito bon 62 12 04 12 Ouégorier 66 67 71 49 66 67 71 49 Mido fidro se carrefour Adjara derrière fidro se carrefour Adjara no carrefour dizeta tu amo carrefour mi ton étage aujourd'hui fino dani Immobilier Corporation Sal do khobonu potrouvo au place au Kachi à dire au moins mais à moi quoi c'est que définir le place au Kachi zias à quoi c'est fait on c'est bon à mon milieu pavé autour à mon milieu déjà budget mi moi bon tout le temps mi ton c'est encore de nos pour vidéo mi no à ngolo moi mais site web mi ton dit www.immobiliercorporation.com www.immobiliercorporation.com mon yari de kawadi au délai au Facebook au YouTube mais Facebook dit à YouTube dit mais mon Immobilier Corporation ça mais là mon ouais mi ton la vidéo la mon ouais mi ton la mon le gula wa mi go fi ni bo mi do ko da kawai do aso ko mi ton wo ya mo mele yi wa mi ko fi ni bo kan ka ko ino je ko ku nu azimadi lo je ya mi lo na seti me ya joba sa wona leko